باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خوب هستید همه شما عزیزان؟ بله ما خوب هستیم. خانواده شما خوب هستند کنیز فاطمه؟ بله آقا ها خوبن. خانواده شما چه خبر؟ هم خوب هستند. داری چه کار میکنی؟ دارم درس میخوانم. امتحان تمام شد؟ بله آقا امتحان تمام شد. بله. خوش گذشت؟ خوب بود بله خیلی امتحان؟ خوش گذشت. راحت بود یا بله سخت؟ سخت بود. بله. شما درس نخواندی؟ درس میخواندی؟ آسان بود؟ بله خیلی خوب. انشاءاللہ قبول میشی با نمره عالی، با نمره های عالی انشاءاللہ قبول بشید انشاءاللہ. ممنون. هوا چطور است در کلکتا؟ هوا خیلی گرم است. هوا خیلی گرم است. بله آقا. شما چند روز جلسه نبودی به خاطر امتحان، ما بله. بودی که من نوشتم شما نوشتید درس بنویسید اعضای بدن، پارٹس آف باڈی، پارٹس آف باڈی. خوب. تحصیل فاطمه سلام، شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام. بله من خوبم، شما خوبی؟ بله منم خوب هستم ممنون. شما داری چه کار میکنی؟ دارم استراحت میکنم. بله کلاس نمیکنی؟ درس نمیخوانی؟ چرا درس هم میخوانم. استراحت میکنی؟ با این حال درس هم میخوانم. بله. خیلی خوب. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوبن. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوب هستند. شما بفرمایید در شکم چه چیزهایی وجود دارد؟ در شکم این لیور فارسی نیست. شما یاد حفظ نکردی شما؟ در شکم چه؟ رود بزرگ، رود کوچک، جگر، کبد، معده وجود دارد. در صورت انسان چه چیزها وجود دارد؟ در صورت انسان چشم، ابرو، پلک، بینی، دنبله، گونه، پیشانی وغیرہ وجود دارد. در دهان انسان چه چیز وجود دارد؟ در دهان انسان زبان، دندان، لثه، لب وجود دارد. خیلی خوب. آرنج کجای بدن قرار دارد؟ آرنج دست، آرنج در کجای، ایسے لکھتے ہیں دیکھیں. آرنج در کجای بدن قرار دارد؟ آرنج در کجای بدن قرار دارد یعنی آرنج در کجای بدن قرار دارد؟ کونی بدن کے کس حصے میں؟ کہاں ہے؟ کہاں بدن میں کہاں پائی یا موجود ہے؟ آرنج در دست وجود دارد. در دست قرار دارد. دست یہ پورے حصے کو کہتے ہیں دست. کونی یہاں ہے. بله. شما بفرمایید زانو در کجای بدن قرار دارد؟ بفرمایید. زانو در پای بدن قرار دارد. در پای بدن قرار دارد. آپ لوگوں کو وہ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں ہے؟ کوئی بولے گا؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر آپ سے کوئی کہے کہ معدے کجای بدن قرار دارد یعنی معدہ بدن کے کس حصے میں ہے تو آپ کے معدے در شکم وجود دارد. یا کوئی آپ سے کہے کہ در شکم چه چیزها وجود دارد تو آپ کے در شکم معده، جگر، کبد، کلیه یعنی کون بتائے گا کلیه؟ کڈنی. احسان. کڈنی. حضرت الدین امدی. بله. کڈنی. کلیه یعنی
کلیے یعنی کڈنی. بلی آغان در شکم والے آپ سے کوئی کہے در شکم انسان چه چیزها وجود دارد؟ در شکم انسان کلیه، جگر، کبد، رود بزرگ، رود کوچک وغیرہ وجود دارد. ایک چیز اور ہوتی ہے، بتائیے کیا؟ غدہ تو ہوتی ہے راز. این راز در شکم راز کجاست؟ راز در شکم انسان ها قرار دارد. خیلی کوئی شوخی ہے. کہاوت ہے نا پیٹ میں نہیں رکتا کسی کی بات، تو کہاں ہوتا ہے؟ پیٹ میں. خیلی پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے. خاص کر عورتوں کے. خوب شما بفرمایید شما چند تا انگشت دارید؟ گوشت دارم. بله خیلی خوب. در دست چند تا انگشت، در یک دست چند تا انگشت وجود دارد؟ بولیے جب تک بولیں گے نہیں یاد کیسے ہوگا؟ 5 انگشت وجود دارد. بله. 5. اگر من میگم 4 انگشت وجود دارد ٹھیک ہے؟ بله 4 انگشت یک شست. 4 انگشت یک شست. بله اینم خوبه. خیلی خوب. در یک دست، در یا کہیے در ہر دو دست 8 انگشت 2 شست وجود دارد یا 6 انگشت وجود دارد. بله. شما بفرمایید کف پا یعنی چیست؟ کف پا یعنی پیر کا تلوا. خیلی خوب. آواز ابھی بھی 1-2 کی آ رہی ہے، ایسا کیوں ہے؟ آپ لوگ کیوں نہیں بولتے ہیں؟ آپ لوگ کیوں نہیں بولتے ہیں؟ کیسے پتہ لگے گا کہ آپ وعلیکم السلام آپ کو کتنے پانی میں ہیں؟ آپ کو آزمائیں گے کیسے جب تک بولیں گے نہیں؟ جی شباب فاطمہ، ادرا بطول، ادرا خاتون خواہر، فاطمہ. نہیں 2-3 نہیں بول رہے ہیں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں باقی لوگ کیوں نہیں بول رہے؟ یاد نہیں کیا ہے آپ لوگوں نے؟ جی خوب بتائیے. سوچیے. انچیز Insibilas, bunca parte में रीश नीस, इन रीश नीस, insibila, ये रीशी नास. Insibila, sebil. Inchist. شما به واسطه بینی چکار میکنی؟ به وسیله بینی شما چکار میکنید؟ به وسیله بینی ما نفس میکشیم، علاوه بر گلها احساس میکنیم. حس میکنیم یا بو میکنیم. احساس نہیں حس میکنیم. بوہائیے گناگون حس میکنیم. بلے اسی لیے کیا کہتے ہیں؟ حواس سے خمسہ حواس کہا جاتا ہے. حواس سے خمسہ اپنے منطق میں جو لوگ پڑھتے ہیں پڑھیں گے لاجک میں. حواس سے خمسہ 5 حواس یعنی حس کی ہے. جن چیزوں سے چیزوں کو حس کیا جاتا ہے، محسوس کیا جاتا ہے. ناک، ہاتھ. بله خوب. ما به وسیله بینی نفس میکشیم و بوهای مختلف بو میکنیم یا مثلا حس میکنیم. شما به وسیله زبان چه کار میکنید؟ ما به وسیله زبان را ما به وسیله زبان طعم غذاها را میچشیم. چشیدن یعنی چکنا. چشیدن یعنی چکنا. بھی ہے نا. اور دیکھنے کے معنی کیا ہے؟ چشم. نگاہ کردن. ماں بے وسیلے چشم.
چکار میکنیم ما به وسیله نگاه چشم نگاه نگاه ما به وسیله چشم نگاه میکنیم نگاه میکنیم. بله ما به وسیله گوش ها چکار میکنیم ما به وسیله گوش میشنویم صداهارا میشنویم لکھ لیجئے شنیدن یعنی سننا شنیدن یعنی سننا سننا اور اس کا مضارع کیا شناورد جنابات شناورد دیکھیے نون مرادی شنید ہے ماضی می شناورد می کیسے پڑھیں گے بولیے میشناور شنابات ما به وسیله گوشا صداهارا میشنویم صداهارا صدا ہا بہت سی آواز صداهارا آوازوں کو میشنویم سنتے ہیں ما به وسیله دست چکار میکنیم ما به وسیله دست وسایل را برمی‌داریم وسائل کا برمیداریم غذا میخوریم وقتی کثیرہ بزنیم به وسیله دست میزنیم بازیا به وسیله پا لگد میزنن لاف مارتے ہیں خیلی متوجه شدید همه شما رگ کجاست در دست درد نه درد کل بدن است شما به وسیله ناخن چه کار میکنید کسی کو بات نہیں بولنا. بله به وسیله ناخن نه کاری نمیکنیم چیزی هیچ کاری نمیکنیم ما ناخن کوتاه میگذاریم بله متوجه هستید همه شما در بدن انسان چند تا استخوان وجود دارد استخوان جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو 200 کچھ ہوتی ہے بڑے ہوتے ہوتے وہ کم ہوتی چلی جاتی ہیں 200 رہ جاتی ہے نہیں 206 ہوتی ہے بله موچ کجای بدن قرار دارد موچ مجھ در دست درد کجای بدن قرار دارد کجا بله موچ در دست قرار دارد این چیز این سعید ساعد است این ساعد اور یہی حصہ اگر پیر کا ہو اسے کیا کہتے ہیں ساخ پنڈلی ساخ یعنی پنڈلی اور ہاتھ کا جو حصہ ہے اتنا اسے کہتے ہیں ساعد در بدن انسان چند قلب وجود دارد در بدن ایک قلب دارد بله لیکن در بدن مردها خیلی قلب وجود دارد وہ کہتا ہے میرے ایک دل یہ چاہتا ہے ایک دل یہ چاہتا ہے ایک دل کتنے دل ہیں اس کے پاس پتہ نہیں بلے نہ ان قلب نہیں اس قلب سے مراد یہ قلب نہیں جو قرآن و روایات میں وہ قلب یعنی انسان کا نفس روح یہ جو ظاہری قلب ہے یہ تو ایک ہی ہوتا ہے بله شما بفرمایید قلب در کدام سمت بدن قرار دارد قلب در کدام سمت بدن قرار دارد یعنی قلب در دل کون سی سمت بدن کی کون سی طرف سائڈ میں موجود ہے قلب در سمت چپ بدن قرار دارد بله لیکن ایک ہمارے نظام میں تھے مولانا علی عباس ان کو ملا گھوٹ کہتے تھے بیچارے جوانی میں ان کا انتقال ہو گیا بہت یعنی جوانی میں ٹھیک ٹھاک 35-40 کے تھے ان کا دل بائیں طرف نہیں دائیں طرف تھا بھلے اگر 1% پیپل سے ہوتا ہے ان کا دل
दाहिनी तरफ था। बिल्कुल उन्हें खुद को नहीं पता था, किसी को नहीं पता था। जब वो शुगर के मरीज थे, आखिर में जब इंतकाल से पहले जो है कुछ बात हुई, चेकअप हुआ, तो पता लगा, दिल तो है ही नहीं उनके, पता लगा वो इधर था। तो अखबार में भी आई थी। अब उनका याद आ गया, अल्लाह उनको मग़फ़िरत फरमाए। लेकिन इतने जिंदा दिल इंसान थे, इतने जिंदा दिल, जैसे ज़हीर फातिमा ख़ाहर और अज़रा खातून ख़ाहर शायद जानती हूँ, फिरोज खान साहब यहाँ थे, इनको जानती हैं। हाँ, कितने जिंदा दिल खुश मिजाज थे, ऐसे ही वो थे। वो पता है क्या कहते थे, उसूल दीन है ऐसे ही मेरे उसूल दुनिया है। वो कहते थे सुबह उठते ही उनके जो काम थे वो गिनाते थे, मेरे उसूल दुनिया, अव्वल नमाज, अव्वल नमाज क्या था, अव्वल नमाज, दूसरे रोजा ना, अव्वल नमाज, दूसरे गोश्त, तीसरे चरी का बोझ, चौथे पखाना, पांचवें कारखाना, क्या है ऐसे डाक खाना। वो सुबह उठ के अपने उनके क्या काम थे, सुबह उठते नमाज, उसके बाद अव्वल नमाज, दूसरे गोश्त लेने जाते थे सुबह ही, अव्वल नमाज, दूसरे गोश्त, तीसरा चरी का बोझ। चरी जंगल में अपनी भैंस के लिए चरी लेने जाते थे। चरी जानते हैं, वो भैंस खाती है और गन्ने की तरह होती है जी। वो बेचारे मौलाना थे, लेकिन अपने उसके लिए खुद सर पे लेके आते थे। तो कहते थे अव्वल नमाज, दूसरे गोश्त, तीसरे चरी का बोझ, चौथा कुछ क्या था, पांचवा डाक खाना। डाक खाना यानी उनकी सरकारी नौकरी थी डाक खाने में। और वो ये कहते थे कि तारीख में सोना दो ही लोगों का बिका है, शब हिजरत मौला कायनात का या मेरा, क्योंकि उनकी रात की नाइट ड्यूटी थी, रात को उनको हिफाजत करनी होती थी, तो उन्हें दाखाने में सोना होता था। तो इनका सोना सिर्फ दो ही लोगों का बिका है, या शब हिजरत मौला कायनात का सोना खुदा ने खरीदा मर्जी खुदा के बदले, और या दाखाने में मेरा सोना बिकता है। तो बहुत तफरीके से दुआ में अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। जवानी में चले गए, छोटा सा एक बच्चा था उनका जब उस वक्त, लेकिन बहुत मुखलिस थे और ज़मीनी आदमी थे, यानी कोई तकब्बुर, कोई घमंड नहीं था। सरकारी थे, मौलाना थे, सब कुछ थे, लेकिन जंगल जाके जानवरों के लिए वो लाना, सर पे लाद के सब काम करते थे। अल्लाह मग़फ़िरत। उनका दिल दाहिनी तरफ था, उनका दिल दाहिनी तरफ था। कल दर उदाम सबते बदन करार दारा कल। और उनको मुल्ला अब्बास की खास बात यह है कि अज़रा बतूल के वालिद जब वहाँ पढ़ते होंगे वो उनके साथ भी थे, और जब हम पढ़ते थे तो हमारी क्लास में भी बैठते थे। वो सबकी क्लास में आके बैठ जाते थे। ज़माना बदलता गया क्योंकि वो नौगांवा के थे, लेकिन मदरसे से मोहब्बत इतनी थी कि उन्होंने मदरसे आना नहीं छोड़ा, कभी भी आते थे, क्लास में बैठते थे। वो उस जमाने में भी बैठते थे, क्लासों में आते थे, और हम जब आए बच्चे थे, बड़े हुए, तो हमारे साथ भी क्लास में बैठते थे। वो अज़रा बतूल के पापा को मालूम है, वो जरूर पता होगा, मुल्ला अली अब्बास। पूछ के बताऊंगी मैं आपसे। मुल्ला अली अब्बास वाले आराय दर खुदाए बदन करार दारा, मोहम्मद में साहब बताते हैं उनके सामने से, काल बाबा ने आराय दर दस्ते इंसान करार दारा, काल दर खुदाम समते बदन करार दारा, काल दर समते चपे बदन करार दारा, बदन की बाईं साइड मौजूद होता है। देखो और कोई वर्ड ऐसा जो याद ना हुआ हो आपको, आजोले उजाए बदन करार दारा, आजोले, आजोले या माहीचे, आजोले या माहीचे, दर बाजू इंसान मसले आजोले या माहीचे, केच कुजाए बदन करार दारा, केच शाने, केच यानी शाने भी कहते हैं और कंधा भी कहते हैं। नाफ कुजाए बदन करार दारा, दर्शिका रुए शिका मौजूद दादत या दर्शिका शुमा पे फरमाइद सुतून फकरात यानी शी, रीढ़ की हड्डी के जॉइंट, हड्डी के जॉइंट सुतून फकरात वाले इंच कफसये सीने, कफसये सीने मुतवज्जिह शुदीद हमें ये शुमा
بله اسکلت یعنی یعنی اسکیلٹن. بله شما بپرد پاشنه کجای بدن قرار دارد؟ پاشنے در پا قرار در دارد. پا قرار دارد. پاشنه یعنی یعنی هیل ایڑی. بله خیلی خوب. این چیز این موچ. اور پیر میں جو یہ حصہ ہے پیر کا جو حصہ ہے اس کا یہ حصہ کیا کہلاتا ہے؟ مونچھ پا. آپ لوگوں کو پریکٹس ہوئی اس کی یا نہیں؟ آپ سب بتائیں. آشکار فاطمہ آتی ہیں اور حاضری لگا کے غائب ہو جاتی ہیں کہ میں آئی تھی. کائنات فاطمہ، غنچہ فاطمہ، ذہین فاطمہ خواہر ورڈ سمجھ میں آ گئے؟ معصومہ میں یاد ہوئے؟ بخانی اعضائے بدن شمارے 1. نگاہ کنی سار. یہ سب پورا سر گردن سے لے کے اوپری حصہ کیا کہلاتا ہے؟ سر. پورے حصے کو سر کہیں گے. گلے سے کاٹ دیا جائے تو سر جدا ہو گیا کہتے ہیں نہیں؟ سر. اور یہ حصے کو کیا کہتے ہیں؟ صورت. اب اگر کوئی کہے کہ در سر انسان کی چیز ہے وجود دارا تو سر پہ کان بھی ہیں، آنکھیں، ناک، یہ سب بال، یہ سب چیزیں سر میں آئیں گی. پیشانی ابرو. جی بالے. ماغز کو جائے بدن قرار دارد. ماغز در سر انسان قرار دارد. بلے ابرو. دیکھیے ابرو یعنی ہمیں یہ پڑا ہوا ہے. 2 پلک. نمبر 2 پہ پڑا ہوا ہے پلک. سے گونے اور لوپ. گونے اور میں نے شاید تھوڑا سا عدل بدل کر دیا تھا. پلک کہتے ہیں جی گونے یعنی جو گال کے اوپر ابھرا ہوا حصہ ہوتا ہے نا جو موٹے بچوں کے زیادہ دکھتا ہے اوپر کو. چک. جی میں نے تھوڑا سا الٹا کر دیا تھا. پلک کہتے ہیں جس کے اوپر آئی برو جس پہ جل نکلتی ہیں، جس کو میں نے کیا کہا پپوٹے جو ہوتے ہیں وہ یہ جس کو اوپر لڑکیاں سرخ کرتی ہیں میک اپ کرتے وقت یہ اسے پلک کہتے ہیں. اور جو جسے ہم پلکے کہتے ہیں اسے موشے کہتے ہیں. موشے سے گونے لک دونوں ایک ہی معنی ہے یعنی چکس. سبیل یعنی موسٹروچے مونچھیں. چانے یعنی چھوٹی چین. منہ بال پیشانی. چشم آئیز. موشے پلکیں. گوش یعنی کان. بینی یعنی نام. بینی کا ایک اور نام کیا ہے؟ دماغ. ہم دماغ جسے کہتے ہیں بھیجے کو، یہ بینی کو بھی دماغ کہتے ہیں. ریش داڑھی گردن. چانے. یہ 3 چانے. لطفاً بخانی دیکھیے. آگا ڈمپل کو کیا کہیں گے؟ اب یہ میں اتنی باریک فارسی تو دیکھنی پڑے گی. کنیز فاطمہ شما لطفاً بخانی شمارے 1. بسم اللہ الرحمن الرحیم. در صورت انسان چشم نہیں چشم. پہلی کتاب سے لے کے پہلی کتاب کے پہلے درس کے پہلے ہی دن میرے اوپر کسی نے اعتراض کر کے یاسین صاحب سے شکایت کی تھی کہ چشم کو چشم لکھوا دیا انہوں نے. چشم پڑھ رہے تھے وہ تو غلط پڑھا رہے ہیں. اس دن سے لے کے آج تک آپ سمجھے نہیں. چشم بولتے ہیں آئیز کو. چشم. پلک ہے پلک نہیں. پلک مجھے بینی و لب قرار دارد یعنی فیس پہ ہونٹ ہے اور آئی برو ہے. صورت انسان کے چہرے پر آئیز چشم آنکھیں چشم آئیز آئی برو پلک یعنی وہی کیا بولتے ہیں اس کو پلک کو جہاں پہ لڑکے جہاں پر سرخی لگا کے گلاب کرتی ہیں. مجھے یعنی پلکیں. بینی یعنی ناک. واللہ یعنی لیپس قرار دارا یعنی موجود ہے. انسان کے چہرے پر یہ چیزیں موجود ہیں. شمارے 2. عذرا بطول شما بخانی. بلے آغا. موہائی دکرن باؤ بلندست. میری کے بال خود اور بڑے ہیں. من ہر روز موہائی ارا شان میزنم. میں ڈیلی اس کے بالوں میں کنگا کرتا ہوں.
کرتی भले देखिए कमाल है, मर्द कब से करने लगे ये काम? भले आपको भी करना चाहिए। भले धीरे करना चाहिए, बाप करता है लड़की के पास टाइम, छोटी जो बच्चियां होती हैं बाप करता है। मुहाय दुख्तरम सीबाओ बुलंदस, मेरी लड़की के बाल खूबसूरत और लंबे हैं, मुहाय शान मिज़ना, मैं रोजाना उसके बालों में कंघा करता हूँ या करती हूँ। शुमारे ये शान ज़दन के साथ शान करदन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गले आगा वरना कभी आप सोचें, आप में से कोई उठे और सोचे कि भाई जदन के माना तो उस्ताद ने मारना लिखवाया था, शान जदन, अपनी बेटी को उठा के कंगा मत मार देना, शान जदन हो गया। वो कहेगी, बच्ची भी कहेगी इसने फारसी पढ़ के हमें सता लिया। अजरा खातून खार शुमारे से शुमा बेखानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दंदाने पिजिश दंदाने पेजिश, इतने दिन से नाम याद नहीं हुआ, दंदान पेजिश, दंदान पिजिश पसंद मुआयने गो। डेंटिस्ट मुआयने के पहले कहता है, पहले बहुत सही, कबल मुआयने वाले दंदान पेजिश पसंद मुआयने ना कहता है, कहाँ है कहता है, मी गुया थोड़ी है ये, वो कहा डॉक्टर ने, डेंटिस्ट ने चेकअप के बाद कहा हर रोज 3 बार दंदान हायद्रा मिसवाक बिजान, हर रोज 3 बार अपने दांतों को ब्रश करो। अब देखिए दंदान मिसवाक, दंदान जैसे उसका था ना मिसवाक, उसके साथ क्या था शान जदन, ऐसे ही है मिसवाक जदन। खाली मिसवाक जदन के माना है ब्रश करना, कभी जदन के माना मारना, और आपसे डॉक्टर ने कहा 3 बार मिसवाक में जाना, आप उठा के 3 बार वो दांतों पे मिसवाक वो मार ले ब्रश उठा के, कभी नहीं। मिसवाक जदन यानी और दांत शहीद हो जाए, ब्रश करना। भले शुमारे 4 शबाब फातिमे शुमा बेखानी برادرم به آرایشگاه رفت و محایط क्या हम नहीं समझ में आ रहा है। चरा समझ में नहीं आ रहा। बरादरम बे आराइशगाह राफ, बरादरम मेरा भाई बे आराइशगाह राफ, नाई की दुकान पे गया, सैलून गया, वह मुहाए सरो सूरतश, और अपने सर और चेहरे के बालों को कूता काट छोटा किया, सेट किया। कौन सी चीज हार्ड थी शबाब फातिमा? कोई चीज हार्ड नहीं थी। अगर हार्ड वाली बात थी, मुझे स्क्रीन टूटी तो आगे का दिख नहीं रहा था। हम तो ये कहना चाहिए, तो आप ये कहती कि आपको कहना चाहिए था मैं रोज थोड़ा याद रहेगा, आप कह दीजिए स्क्रीन टूटी हुई मुझे दिख नहीं रहा, तो मैं बताता। यही तो बोल रहे थे कि समझ में नहीं आ रहा मेरे यहाँ। मैं समझा, तर्जुमा समझ में नहीं आ रहा। आप कहती है स्क्रीन टूटी हुई है, बाकी दिख नहीं रहा, समझ में आ रहा से समझ में आ रहा है कि आप समझी नहीं, आप कहीं दिख नहीं रहा है, पहले से पढ़ लिया था थोड़ा सा जी। कूता कर्द के माना है कर्दन तूल या बुलंदी चीजीरा, कूता कर्दन मिगुयान, किसी चीज की लंबाई या तूल को छोटा करने को कहते हैं कूता कर्दन। नाखून काटने को क्या कहते हैं? नाखून कूता मिकुनम, मसलन पार्चे यानी कपड़ा कूता मिकुनम, पार्चे बेवसीले ची कूता मिकुनिशुमा, बेवसीले कैची कोता मिकुनाम, कूता मिकुनाम। निकाह कुनी बरादरम बे आराइशगाह राफ, मेरा भाई सैलून गया, वो मुहाय सरो सूरत अच्छा कूता काट। तर्जुमे कुनी शबाब फातिमे, मेरा भाई बे आराइशगाह राफ सैलून गया, वो मुहाय सरो सूरत अशरा, अपनी सूरत सरो सूरतश, अपने चेहरे और सर के बाल छोटा किया। शुमारे 5 तहसील फातिमे शुमा बेखानी छोटा ना मुहाय सरो सूरतश, अपने चेहरे और सर के बालों को मुजाफ ले मुहाय सरो सूरतश, अपने चेहरे और सर के बालों को कोता किया। चेहरे को छोटा मत कर लेना, कभी उठा के कैंची से छांट ले चेहरा। तहसील फातिमे शुमारे 5 शुमा बेखानी बाबा चश्मान निबीनीम बागुशमान मिशनीवीम मिशनवीम वबा ज़बान मां सुबत कुनीम। हम आंखों से देखते हैं, आंखों से देखते हैं या कुछ और है? बा चश्म हायमान, आसान, माँ बा चश्म हायमान मी बीनीम, हम अपनी आंखों से देखते हैं, अपने कानों से सुनते हैं और अपनी ज़बान से बोलते हैं।
بات کرتے ہیں. ماں با چشم ہائمان. دیکھیے نگاہ کردن کے معنی بھی دیکھنے کے ہیں، لیکن ویسے اگر دیکھیں دیدن کا مضارع بیند. ماں با چشم ہائمان می بینیم، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. باگوش ہائمان می شنویم، اپنے کانوں سے سنتے ہیں. وہ با زبان ایمان، اور اپنی زبان سے صحبت می کنیم، باتیں کرتے ہیں. بھلے وہ بعضی وقت تھا ماں با زبان بجائے قینچی استفادے میں کنیم، تو کبھی کبھی ہم اپنی زبان کو قینچی کی جگہ استعمال کرتے ہیں. بلی منہ یعنی بال. واجہ ہے خاندے شدے پڑے ہوئے کلمات. ان شوخی بود. منہ یعنی hairs، پیشانی فورہیڈ. چشم آئیز مجھے، پلکیں گوش. بینی بینی یعنی بھلے دماغ بھی کہتے ہیں اور بینی. دندان، لفے، زبان، لب، صورت، لب لب یعنی گونے، گونے یعنی چیکس. ریش، گردن، دست، پا، زانو، اتنا نی. عضلے یعنی ماہیچے، ماہیچے یعنی ماس پیشی. موچ، کلائی، جگر، کلیجا، قلب، دل، بھلے. نگاہ کنید اعضائے بدن کا دوسرا پارٹ. رگ، اسے رگ کہتے ہیں جو یہ جال سا دکھ رہا ہے پھیلا ہوا. رگ یعنی رگ. نسیں، ناخن یعنی ناخن. دست یعنی پورا، دیکھیے دست کے اوپر پورا سرکل بنایا، یعنی پورے ہاتھ کو کہتے ہیں دست. لیکن اب ہاتھ میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ کف دست، ساعد اور مچھ ہوتی ہے، موچ یہ وغیرہ. آرنج. شانے یعنی کیتف بھی کہتے ہیں کندھے کو. سینے چیسٹ. بازو یعنی بازو. آرنج یعنی کونی. موچ موچ یعنی کلائی. انگوش. بھلے یہ بچہ کہے گا تم نے اپنے ورڈ سکھانے کے چکر میں مجھے ننگا بٹھا دیا. بھلے. ناف، دیکھیے شرم کے مارے اس کے گال لال ہو گئے ہیں، دیکھو. ناف بھلے بڑا کھاتے پیتے گھر کا بچہ ہے بھائی. قلب، بھلے. کیتف یعنی بھلے کیتف یعنی شولڈر. ماہیچے عضلے یعنی یہ جو جسے کہتے ہیں نا بازو، کیا بولتے ہیں اس کو؟ مسلس. استخوان یعنی ہڈی. با واجہائی داخل کمان کامل کنید. یہ جو بریکٹ میں جو کلمات ہیں ان کے ذریعے سے پر کرنا ہے. کون ہے اس کا نمبر کس کا ہے؟ ذہین فاطمہ خہر. شمارے 1 شما کامل کنید. شکم انسان ہے چاک اور بزرگ است. یعنی نہ کبھی بزرگ است. بزرگ است یعنی انسان کا پیٹ. کون سے انسان کا پیٹ؟ انسان ہائی چاک. انسان کا پیٹ. موٹے انسانوں کا پیٹ. موٹا انسانوں شکم کا پیٹ. انسان ہائی چاک. شکم انسان ہائی چاک. صفت موصوف بھول گئے. مضاف انسان ہے چاک صفت. موٹے انسانوں کا پیٹ بزرگ است بڑا ہے. بھلے یہ مجھے ہم لوگوں کو سامنے سے گالی دے رہے ہیں یہ لوگ. بھلے. غنچہ فاطمہ شمارے 2 شما پر کنید کامل کنید. در رگهای انسان خون وجود دارد. بھلے. در رگهای انسان خون وجود دارد. انسانوں کی رگوں میں خون موجود ہے. لیکن بعض انسانوں کا خون خشک ہو گیا، وہ رشتہ داروں سے بھی ناراض رہتے ہیں، لڑائیاں لڑتے ہیں، ان کا حق مارتے ہیں. کائنات فاطمہ شمارے 3 شما کامل کنید. انسان 20 انگشت دارد. انسان 20 انگشت دارد. انسان 20 فنگر رکھتا ہے. سبھی کے شما شمارے 4 کامل کنید.
انسان دو دس دو پانچ داد بله انسان دو پا دو دست و دو پا و یک سر دارد. بله شب و اطهر شما بعد از آن شماره 5 بخوانید. من ہر روز جمعے ناخن کنم شب و اطهر خواب رفت دیگه. من روزهای جمعه من ایوری فرایڈے ناخن های امرا یعنی اپنے ناخنوں کو کوتا بھی کنم چھوٹا کرتا ہوں. شیش شما بخانی سیدہ گبرانی شمارے 6 شما کامل کنید. بله آقا. بازوها و ماهیچ هایی ماهیچه های آن جوان بازوها و ماهیچه های آن جوان بسیار قوی هستند. بسیار قوی هستند. اس جوان انسان کے بازو اور مسلز بہت طاقتور ہیں. وہ جم جاتا ہے اس لیے ہوں گے. اب ہر کوئی میری طرح جو ہے وہ قدرتی تھوڑی پھول جائے گا. اس نے جم سے پھلائے ہوں گے. بازو و ماہیچہ ہے انسان انسان ہے جوان. جوان لوگوں کے مسلس اور بازو بسیار قوی ہستن بہت طاقتور ہوتے ہیں. وہ ایسی وزنی چیزیں اٹھا لیتے ہیں. اعضائے بدن شمارے سے پوست. پوست یعنی اسکن اسکلیٹ. کمر یعنی کمر. پہلو یعنی یہ حصہ جو ہوتا ہے جہاں پہ گردہ ہوتا ہے. باہری حصہ یہ کیا کہلاتا ہے؟ اندر تو گردہ ہے باہر جو ہوتا ہے پہلو کہلاتا ہے. جی کیا بولیں گے اس کو پہلو کو؟ ران. ران یعنی ران. باسن. باسن یعنی ہپس. زانو یعنی گھٹنا. ساق یعنی پنڈلی. پاشنے یعنی ایڑی. کف پا پیر کا تلوا. موچے پا یعنی ٹخنا. اور یہ پورا سرکل بنا ہوا ہے. پورے پیر کو کیا کہیں گے؟ پا. اس پاشنے دیکھیے یہ پاشنے. پاشنے. کف پا یعنی پیر کا تلوا اور یہ پاشنے یعنی ایڑی. یہ ہے ستون فقرات. ستون فقرات مت پڑھیے گا. فقرات. ستون آغا متحد کہاں غائب ہو گئے؟ ستون فقرات یعنی یہ جو ریڑھ کی ہڈی کے جوڑ ہیں. اور یہ جو سر یہ ہے قفص ہے سینے یعنی کیا بولیں گے اس کو انگلش میں؟ ریب کیج. ریب کیج. ریب کیج یا ریب کیج؟ ریب عربی ریب کیج پسلیوں کا یہ. جی قفص ہے سینے. اس کے بعد دیکھیں کلیے. کلیے یعنی یہ گردہ. کڈنی. بھلے حال لکھوا دیے ہیں. میں کل پرسوں لکھوائے تھے. کسی ایک کوئی آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو شباب فاطمہ کو اپنے 9واں درس لکھا ہوا دے دے؟ بڑی مہربانی ہوگی. کوئی ہے ایسا جو لبیک کہے؟ جی آپ سینڈ کر دیجئے گا انہیں شباب فاطمہ. کلیے یعنی لکھوا چکا ہوں شباب فاطمہ. یہ کلیے یعنی گردہ. حلق جسے حلق کہتے ہیں. معدے. معدے جسے میدا کہتے ہیں. کبد یعنی جگر. جگر کو کہتے ہیں کبد یعنی گردہ. رودے بزرگ بڑی آنکھ. رودے کوچک چھوٹی آنکھ. نام تصویر ہے زیر بےگوئی. نام تصویر ہے زیر بےگوئی. پہلا نمبر پہ منہ. گوش. گردن. گوش گردن. رگ ناخن. انگشت. استخوان. ماس. ابرو. مجھے نہیں پلک نہیں ہے. مجھے ہے. پلک اسے کہتے ہیں جہاں پر اس سے اوپر کا حصہ جس پہ سرخی لگی ہوئی ہے. پنک کر لیتے ہیں بہت سے. اسے کیا کہیں گے؟ قفص سینے. بھلے کف دست. ہتھیلی کف دست. مونچھ. سائد. آرنج. بازو. قلب. زانو. ران. ساق. موچے پا. پاشنے.
کافے پا لسے لسی دندان زبان لب لب کلیے یعنی کنیز فاطمے میں کلیے یعنی کڈنی لطفان پاسخ دهید لطفان آقای محمد علی سلام هستی شما آقای محمد علی بله بگو هست بله هستی شما لطفاً پاسخ دهید در صورت انسان چه چیزهایی وجود دارد انسان کے چہرے پہ کیا کیا چیزیں موجود ہیں بگو در صورت انسان چشم پیل بینی دهان وغیرہ وجود دارد بله بعد کنیز فاطمه شما بفرمایید با زبان چشم و گوش چه کار میکنید آپ منہ سے زبان سے آنکھ سے کان سے کیا کرتی ہیں با زبان چشم و گوش شکار بھی کنی استفادے میں کنم چی استفادے بھی کنی وہ استفادہ کیا ہے وہ یوز کیا ہے دیکھنا سننا دیکھو با زبان صحبت بھی کنم حرف بھی زنم با چشم نگاہ مثلا می بینم و با گوش صدا می شنوم بلے با زبان حرف می زنم صحبت می کنم یا با زبان طعام غذاهارا مزه می کنم می چشم نه صحبت کردن حرف زدن سه ازرق خاتون خواهر شما بفرمایید شماره سه زانو و آرنج کجای بدن قرار دارند زانو در پا وجود و آرنج در دست وجود دارد دست وجود دارد زانو در پا آرنج در دست وجود دارد شما فاطمه شما بفرمایید در شکم انسان چه چیزهایی هست شباب تحسین فاطمه شما بفرمایید در شکم انسان چه چیزهایی هست انہیں نہیں پتا ان کے پیٹ میں کیا ہے آپ بتائیے بھلے یاد لیجیے جانتا ہوں بھلے تحسین فاطمه در شکم انسان چه چیزهایی هست میدا صدای شما نمیرسد رود بزرگ رود کوچک رود بزرگ رود کوچک بفرمایید تحسین فاطمه صدای شما نرسید غذا وجود دارد در شکم انسان یہ کبھی معده جگر رود بزرگ رود کوچک نه قلب در شکم نیست که بله بعد از ذهین فاطمه خواهر شما بفرمایید زبان و معده در کجا قرار دارند زبان در دهان اور معده در معده در شکم قرار دارد و معده در شکم قرار دارد بعد از شما بفرمایید غنچه فاطمه در یک دست چند انگشت دارد یک دست 5 انگشت دارد یک دست 5 انگشت دارد لطفاً توجه کنید خیلی توجه کنید دیکھیں دست اور دستے دست کہتے ہیں ہاتھ کو انسان دو دست دارد دو ہاتھ رکھتا ہے دست اور ایک ہوتا ہے دستے دستے کہتے ہیں ہینڈل کو دست یعنی ہاتھ دستے یعنی ہینڈل 5 و 7 دستے دارد 5 و 7 جاگ اور بالٹی دستے رکھتے ہیں یعنی ہینڈل رکھتے ہیں یہاں دیکھیں ملتے جلتے ورڈ ہیں یاد رکھنا دست و دستے جیسے بہت سے لوگوں نے امتحان میں کیا کیا تھا کنگے کو کسی نے شانے کو لکھا کسی نے کنگا کسی نے شانے یعنی کندھا جی تو ملتے جلتے جیسے شاخ اور شاخے شاخ تو کسی نے ڈالی لکھ دیا جبکہ شاخ کے معنی کیا ہے سینگ فارسی میں شاخے کہتے ہیں اس کو جسے ہم ڈالی کہتے ہیں تو یہ چیزیں ملتی جلتی یاد رکھنا دست یعنی ہینڈ ہاتھ دستے یعنی ہینڈل پا یعنی پیر ماں 2 پا داری ماں
बोलिए वफादारी वफादारी। पाए से पा से मिलता जुलता पाए। इन संदली चार पायेदार, ये कुर्सी चार पैर रखती है। इसको तो तीन दिखाई दे रहे हैं बेचारी के। हाँ, एक इस तरफ होगा जो दिख नहीं रहा इसकी आड़ में। बल इन संदली चार पायेदार, ये कुर्सी चार जी, इसको कहते पाये। एक होता है चेश्म, एक होता है चिश्मे। इंसान हा व हैवान हा चेश्म दारान, इंसान हा व हैवान हा चेश्म दारान, इंसान और जानवर आंखें रखते हैं। एक होता है चेश्मे, चेश्मे यानी वाटरफॉल, नहीं वाटरफॉल नहीं, भले भले नहीं नहीं, झरना नहीं कहते हैं चश्मे, उसे तो क्या कहते हैं, आबशार कहते हैं। चश्मे कहते हैं जो पानी से उबलता है, चश्मा। दर कुह जंगल चश्मे वजूद दारात, पहाड़ और जंगलों में चश्मा मौजूद होता है। जो उबलता है वो चश्मा, उबल के जो पहाड़ों से गिरता है उसे झरना यानी आबशार। देखिए, एक है दंदान यानी सीन, वो दंदान यानी दांत, एक है दंदाने, दंदाने कहते हैं शोशा। हर सीन से दंदाने दारा, सीन जो है तीन दंदाने रखता है, शोशे। देखिए, मिलते जुलते वर्ड है, याद रखना। एक होता है रीश, एक होता है रीशे। इन मर्द रीश दारा, ये मर्द दाढ़ी रखता है। रीशे दरख्त, रीशे दारा, दरख्त जड़ रखती है, रीशे यानी जड़े। एक होता है शाख, एक होता है शाखे। गाँव शाख दारा, गाय सींग रखती है। दरख्त शाखे दारा, पेड़ डाली रखता है। समझ में आ गया ना ये वर्ड मिलते जुलते? कंफ्यूजन तो नहीं करोगे इम्तिहान में? नहीं जी। अब जो एक बात यहाँ पे सिखाएंगे, ये वो बात सिखाएंगे कि जो मैं पहले दिन से सिखाता आ रहा हूँ, पहले दिन से, 13 नवंबर से। इन लोगों को 13 नवंबर से, और उन लोगों को पता नहीं कब से, जिलहिज से भी पहले, शिदीकात से। जी। माले की प्रैक्टिस, माल यानी किसी का होना। मान ये दो चरखे आबीदारा, मान ये दो चरखे ये आबीदारा, मैं एक ब्लू साइकिल रखता हूँ। इन दो चरखे आबी माले मनास, ये ब्लू साइकिल मेरी है, माले मेरी है। माल आता है मिल्कियत के लिए, किसी की मिल्कियत होना मालूम। लुत्फन बेखानी, कनीस फाते में शुमारे एक। गलिया का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन ऐनक, ये चश्मा, माले मन अस, ये मेरा सामान है। माले मन अस, ये चश्मा मेरा है, मेरा है। ओ आन ऐनक, ये दूसरा चश्मा, इन यानी ये, आन यानी वो चश्मा, ये मेरा चश्मा है, और वो माले बरादरम सादिका, वो मेरे भाई सादिक का चश्मा है। भले, वो ऐनक मेरे भाई सादिक का है। शुमारे 2, शुमा बेखानी अज़रा खातून खाहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीयत इन दफ्तर, हाँ, इन दफ्तरों में से एक माले कॉपी ट्रांसलेट माना कुनी। इन कापियों में से एक माले खाहरम परवीनस, मेरी बहन परवीन का है। इन कापियों में से एक कापी मेरी बहन परवीन की है। शबाब फातिमे, शुमा बेखानी शुमारे से। इन असा माले किस, ये डंडा किसका है? इन असा माले पेदरे बुजुर्गम, ये डंडा मेरे दादा का। भले, इन असा माले किस, इन असा माले हरकस, गाउमिश माले कसियस, माले शास, जिसकी भैंस है ये उसी की लाठी है। गाउमिश, भैंस को क्या कहते हैं? गाउमिश। गाउमिश और ये भी बोलते हैं फारसी में, इंग्लिश का वर्ड भी, बुफालो भी कहते हैं, है तो बुफेलो बोलते हैं, बुफालो भी कहते हैं, गाउमिश भी कहते हैं। भले, तो इससे याद आ गया,
ایک لطیفہ یاد آ گیا ہنسنے کے لیے. ایک جگہ ایک ایرانی فیملی جا رہی تھی اور اس میں اور ملک کے افریقی لوگ بھی تھے. تو جو ایرانی لڑکی عورت تھی اس کا چھوٹا بچہ گود میں تھا, روئے جا رہا تھا, چپ ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا. سب عاجز آ گئے تو بیچاری ایک کالی افریقی بھی بیٹھی تھی, اس نے گود میں لے لیا اسے چھپانے کے لیے. وہ خاموش ہو گیا جاتے ہی. اتنی موٹی گالی بکی اس ایرانی باپ نے, بدبخت چرا ہوا نہ گفتی شیر گاؤں میش میخواستی, شیر کاکاؤ میخواستی. کمبخت پہلے کیوں نہیں بتایا تجھے, گائے کا دودھ چاہیے تھا کالی والی. بفالو جانتے ہیں, بفالو اسے کیا, ایک ہوتا ہے کاکاؤ, ایک ہوتا ہے کاکاؤ, شیر کاکاؤ. کاکاؤ پتہ ہے کون سی گائے ہوتی ہے؟ آسٹریلین گائے ہوتی ہے جو بلیک اینڈ وائٹ, اسے کہتے ہیں کاکاؤ. اس کا دودھ جو ہے وہ اس میں جیسے کولڈ ڈرنک ملتی ہے ایسے اس کا دودھ بھی بکتا ہے, میٹھا کر کے بہت اچھا ہوتا ہے. شیر کاکاؤ, شیر کاکاؤ. ادھر سوفتے چرا اول نہ گفتی شیر کاکاؤ میخواستی. اتنی دیر سے رو رہا تھا, پہلے نہیں کہہ سکتا تھا کہ تجھے شیر کاکاؤ چاہیے. نہیں سمجھا کوئی؟ خوب. باقی بلند بلے ان اسامالے کیس, یہ لاٹھی کس کی ہے؟ ان اسامالے پیدر بزرگا ماس, یہ لاٹھی یہ ڈنڈا میرے دادا کا ہے. شمارے 4 تحسین پاتے میں شما بخانی. آیون خانه زیبا مال عباس است. بلیون خانه زیبا مال عباس است. کیا یہ خوبصورت گھر عباس کا ہے؟ کون سا یہ؟ جی یہ خوبصورت گھر عباس کا ہے. یہ کہاں ہے اس میں؟ وہ آگا اور جی این کے معنی ہے ان. آن آیا آن خانہ زیبا, کیا وہ خوبصورت گھر عباس کا ہے؟ بالے آن خانہ زیبا عباس کا ہے. سنمانند مثال بے پرسید و پاسخ دہید. آپ کہیں گے کہ آج کچھ زیادہ درس پڑھانے کے موڈ میں لگ رہے ہیں, اس لیے بات کو تمام کرتے ہیں تاکہ بچا ہوا یا رک جائیں کیونکہ درس ہے. متن رہ جائے گا, یہ پڑھ لیتے ہیں. چلیے متن رہ جائے گا, بس یہ پڑھ لیتے ہیں. جی پھر دونوں کل ان کا متن ہو جائے گا اور پھر ان کا متن. آپ گھبرائیے مت کا عید کے دن بھی پڑھانے کا ارادہ ہے؟ نہیں, آج اور کل پڑھاؤں گا انشاءاللہ. آج اور کل 28 سے آج اور 29 پر روزہ. اگر کل نہیں کیوں؟ شاپنگ پہ جانا ہے. نہیں پھر پرسوں سے انشاءاللہ جو یعنی پیر کے دن چاند رات رہے گی دن میں. حالانکہ دن میں رکھ سکتے تھے کلاس, لیکن چلیے میرا دل بہت بڑا ہے, میں چھٹی کر دیتا ہوں آپ کی. تو پیر کے دن انشاءاللہ چھٹی رہے گی, منگل کو عید. تو میرا ارادہ تھا 3 دن کی چھٹی کروں گا, پیر منگل بدھ, لیکن جمعہ ہے اس کے بعد اور بیچ میں جمعرات ہے تو 1 دن کیا لگے گی. تو آپ کو جمعرات کی بھی دی جاتی, جمعے کی تو ہے ہی. تو سیٹرڈے سے انشاءاللہ کلاس ہوگی, سمجھے؟ جی آج اور کل ہوں گے. جی نہیں لمبی تو مجبوری ہے نا. تو جمعہ چاند رات اور عید کی تو, اور عید سے اگلے دن آدمی بزی رہتا ہے تو اس کی تو ہونی ہے, لیکن اگلے اس سے آگے جمعرات ہے. اب میں جمعرات کو کلاس لگاؤں پھر جمعے کی چھٹی, آپ کہیں گے کہ اس کی چھٹی نہیں کر سکتے تھے, تو اس لیے جمعرات کی بھی کر دیتے ہیں. تو رہے گی پھر سیٹرڈے سے کلاس, یعنی پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ 5 دن کی چھٹی رہے گی. ان 5 دن میں عید اور جمعہ تو ہے ہی چھٹی. جی 2 دن کی ہے ہی, 3 دن کی میں چھٹی کرتا ہوں, ٹھیک ہے. لیکن اللہ کا کر, ہاں چھٹی کے بعد سیٹرڈے سے جو کلاس ہوگی وہ اپنے ٹائم پہ ہوگی. رات والوں کی رات 9 سے 10, شام والوں کی شام میں 4 سے 4:30 4:30 سے, ہاں 4:30 سے 5:30. تو وہی 4:30 والی شام والی شام میں, رات والی رات میں. اور جو آپ لوگوں کے دوست و احباب تعلقات اس کلاس میں آتے تو ان سے کہہ دیجیے گا کہ پلیز روزانہ, اب امتحان نزدیک ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کا سرٹیفکیٹ اچھا سا بنا کے دیا جائے گا آپ کو, اچھے نمبر والا. مانند مثال بے پرسید و پاسخ دہید. اور آپ یہ مت سوچیے گا کہ اتنا لمبا کیوں کھینچ گیا. میں نے اتفاق سے کل یا پرسوں کو ایک گروپ دیکھا فارسی والوں کا, تو اس میں بڑے اس میں جیسے یوٹیوب پہ ایسے ہی ریکارڈنگ ہے, 1 سال میں ایک آدمی نے سیکھا تو بڑے فخر سے اس میں ڈال رکھا 1 سال میں ہم نے فارسی سکھا دی. تو آپ تو خوش نصیب ہیں, آپ کو کچھ مہینے میں آ گئی. مانند مثال بے پرسید و پاسخ دہی. جیسے انہوں نے
अंगुश्तर दूस्तम, इन अंगुश्तर माले किस्त, देखिए अंगुश्तर और दूस्तम, अंगुश्तर और दूस्तम, निगाह कुनीत अंगुश्तर, जैसे इन्होंने मिसाल दी है ऐसे ही आपको भी वो करना है। देखिए वर्ड है, एक है अंगुश्तर, अंगुश्तर और उसके बाद क्या है दूस्तम। इन्होंने मिसाल दी 3 अंगुश्तर माले की, तो इसमें क्या कहना चाह रहे हैं बताइए? माले की इसकी प्रैक्टिस करा रहे हैं। माले की माले माले बना ना दूस्तम आया है, दूस्तम आया है, माले दूस्तम। माले की। हालांकि ये तमरीन आपके लिए इतनी आसान है कि मैं आपको ऐसे पढ़ा के गुजर जाऊं तो चलेगा, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस मैंने आपको कराई है। अंगुश्तर माले की, 3 अंगुश्तर माले बराबर दूस्तम, 3 अंगुश्तर माले दूस्तम। इन ये पालतू मिसाल दिया, अब आपको ऐड करना है। पालतू बरादरम हसन, इन पालतू माले की, इन पालतू माले बरादर हसन, हसन इन पालतू माले की, पालतू माले बरादर हसन हसन के भाई का है पालतू, बराबर हसन मत पढ़ना, भाई हसन, बरादर हसन, हसन का बरादर भाई। इन पालतू माले की, इन पालतू इन माले पालतू बरादर हसन, जामिदारी बरादर जादियम रेहान, जामिदादी बरादर जादे आम रेहाने, रेहान। बरादर जादे आम रेहाने, यानी इन जामिदादी माले की, इन जामिदादी माले बरादर जादे आम रेहाने, ये मेरी भतीजी रेहाना की है। इन जामिदादी, ये ज्योमेट्री बॉक्स मेरी भतीजी रेहाना की है। बरादर जादे आम यानी मेरी बेटी रेहाना की, यानी भतीजे की। मुतवज्जा हस्ती अपार्टमान अमुयम, इन अपार्टमान माले की, इन अपार्टमान माले ये अपार्टमेंट किसकी है? ये मेरे चचा की है। मिदाद रंगी फरजदम जवाब, रंगी फरजदम जवाब, मिदाद रंगी मालिक माले फरजंदम नहीं, फरजंद जवाद नहीं, जवाद का बेटा फरजंदम मिदाद रंगी माले की, ये कलम पेंसिल किसकी है? मेरे बेटे जवाद की है। गुलफरोशी ना गुलफरोशी आगा मेहदी, गुलफरोशी आगा मेहदी, एक गुलफरोशी वाले की, गुलफरोशी वाले मेहदी, ये फूलों की दुकान आगा मेहदी की है। मेहदी साद मुची पिसरा मोहम्मद, साद मुची पिसरा मोहम्मद, इन साद मुची माले की, इन साद मुची माले पिसरा मोहम्मद, ये मेरे बेटे मोहम्मद की कलाई बड़ी है। मुतवज्जे शुदीद हमें ये शुमा कोई ऐसी बात जो समझ में आई हो इसमें, हालांकि ये पहले दिन से इतनी प्रैक्टिस करा गई, माले चीज, बराए चीज, बाराए चीज, माले की बहुत प्रैक्टिस कराई गई थी इसकी। ठीक है, ये देखिए ये तमाम हो गया। कल को इंशाल्लाह ये आइंदा आप लोग क्या करके आएंगे, बदन इंसानी जो मतन है उसकी प्रैक्टिस करके आएंगे। देखिए नीचे क्या दे रखा, दर ज़बान गुफ्तार की, इसको किए कहते हैं, ये मैं आपको पहले किताब में बता चुका हूँ। मालिकी वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि। बदन इंसान आपको प्रैक्टिस करके आनी है। बदन इंसान किस्मत है गुनागुनी, मानंदे पूस्त, गोश्त, खून, इस्तिखान वगैरह दारत। रंगे पूस्त इंसान हा गुनागुनास, बाजियत इंसान हा जर्द पूस हस्तान, बाजी सियाह पूस्त, बरखी सुर्ख पूस्त व बाजी दीगर सफेद पूस्त हस्त। रेड खाल होती है जिनकी, लाल खाल के अमरीकी होते हैं, सुर्ख पूस्त, सफेद पोस्ट अंग्रेज होते हैं इंग्लैंड वगैरह के। माँ बेवसीले पूस्त, गर्मी सर्दी व जिबरी व नरमीरा एहसास में कुनीम।
در بدن انسان بیش از 200 عدد استخوان وجود دارد. استخوانها بسیار محکم هستند. محکم ترین و بلندترین استخوان بدن انسان استخوان ران است. در بدن انسان 2 چشم برای دیدن و 2 گوش برای شنیدن وجود دارد. بعضی از مردم چشمهایشان ضعیف است و خوب نمیبینند، آنها برای بهتر دیدن از عینک استفاده میکنند. برخی اور بازی کے معنی ایک ہی ہیں، بے وسیلہ اور با کے معنی ایک ہی ہیں. من با زبان صحبت میکنم یعنی بے وسیلہ زبان صحبت میکنم. یہ آپ کو ما از بینی علاوه بر نفس کشیدن بوئے غذاها بولها و عطرها را احساس میکنیم. ٹھیک ہے، یعنی حضرت بطول ٹھیک کہہ رہی تھی، انہوں نے پڑھ کے آئی تھی. یہ حس کرنا بھی کہتے ہیں، احساس کرنا بھی. بے وسیلہ زبان حرف میزنیم و طعم و مزه خوردنیها مانند شیرین بودن عسل، شور بودن نمک، تند بودن فلفل و ترش بودن بعضی از میوه ها را حس میکنیم. دیکھیں حس میکنیم، حس کردن بھی آتا ہے، احساس بھی آتا ہے. در بدن ما اعضای دیگر هم وجود دارد مانند قلب که به وسیله آن خون به همه جای بدن میرسد، پا که به وسیله آن راه میرویم و دست که به وسیله آن مینویسیم، غذا میخوریم و وسائل را برمی داریم. یہ اس کے بعد سوالات ہیں، انشاءاللہ پڑھ کے آئیے گا اس کو اور پریکٹس کر کے آئیے گا انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد و آلہ محمد وعجل فرجہ.